бачакҳои азиз, ма ранги ҳамаи аксарияти тамошобино, ма одами оддӣ, одаме ки сар карда будем ай пастӣ, одаме ки фақат падар модар монда бармон будана ва бармон будана намондамон гишнамонем, намондамон ташнамонем, намондамон танмон урён мона ва мо дуошона гирифтем, кӯшиш кардем барои ҳар як тамом бояд ҳамин чӣ боша ки клуб рафтана иш ҳама ё майла кайфията бояд я чӣ бинем ки я пакет қати хонатон бидурен бигзор зелем боша ҳичка падар модараш мо ба ҳеҷ чиз ниёз надоранд ки кайфияте ки о мебаранд ай фарзандшон ба як пакет омадаи хона у дигар ва вақте ки ҳам хеле корора ки мекунен вақте худованд метатон мебина ки шумо дар роҳи фисқи фасод сарфш накардесен, як сағираро нигоҳ кардесен, ма байни ҳамин нодорим ку ма ба худо қасам ман бугум минат мешава як сағираро вақте мебина нигоҳ кардесен, як вақте мебина ки ягон ҷо ягон ниёзманда ёрдам кардесен, вақте мебина ки падар модартон розия, вақте мебина ки ҳамон маблағе ки як миқдори додаетон сарф кардесен дар роҳи рост худованд бо метатон ки шумо бо мета санҷиштон мекунад, бо мета санҷиштон мекунад. Барои ҳамиқа бародарҷоно ҳама вақт худованд одама камриск мекунад, бериск не. ҳама вақт ҳаракат кунед ки дилтон соф боша, барои ки бахил ягон ҷо намерава. ҳама вақт дар зиндагӣ дар ҷои аввал ҳурмати иззати падару модарамонед. одаме ки ҳурмати иззати падару модараша медонад ва одаме ки хича ҳурмат мекунад, оянда ура ҳама ҳурмат мекунад. Барои ҳамқа саломат бошен, зинда бошен, хитона нигоҳ кунед дар памака. Барони ҷон, шумо гуфтед ки пеш мошинро бо суръат мерондед ва бо суръат рондан гуфтед ки худнамоишдиҳӣ аст, худнишондиҳӣ аст. Яъне аввал мехостед ки худнишондиҳӣ кунед? Албатта, конечно, ҷавонӣ ҳама касе ҳам хеле мекуна, ма ҷавоб мегӯм охи ай светофор ба ай светофорро чӣ ба теза мегӯ? Ягон ҷо саростима нести? Ба хотире ки мақсад овози мошинат баланда, хеле ягон овози турбинат баланд мешава барои ҳамқа. ягон касе ки тезай мекунад ку медони чи хеле шиди я рӯз як касам хеле дапешам тезай кард овози машина хеле гӯшум дазад гаштим ҳақоратиш кардам ба гуфтам ки значит бес ки марам ҳақорат мекунам бе ором хидмат ишонатам ки мақсад як кас намефура як кас намефура яъне мардумшинос ҷамъиятшинос шудед сол ба сол сабабш ҳамин ки медонед як блогери Русия ҳамин гуна корҳояш бале ба садама дучор шуд. Ба садама дучор шуд. Мақсад зане ки продукта харида пеши кӯдакош рафеса буд задаш реаниматсияда хоб кард медонам ва хиёл мекунам ки саростимагӣ оқибати хуб надорад. Шумо чӣ тавсия медиҳед ба ҷавонҳо? Ман як гап мегӯм. Мавори одаме ки худаш дар мошин гирифтаги бигем мошини суръатиш баланд шида метавона ангушшумора ва тавсия метавам ки падар модара ғам натен. Вақте ки падар модар мошин мехара фикр намекунӣ ки бестаки ҳам мошина ма $20,000 ба ну ки сузан ҷамъ кардагим бе эҳтиёт кунам ки ягон чиқирида қалам назанам хадавоюм безеб нашава. Вақте ота очат падаркат мекунад мегӯя чиқиданаш мегири охи мегӯя хай бо мегиранам ва тавсияам ҳамия ки ма тавсия вақте одам худаш мошин мехара ура дига тавсия наметавӣ ӯ худаш ба қадри меҳнату заҳмату сумаш мераса. А вақте одаме ки падару модараш мегирам ма ура тавсия дода наметавонам барои ки ура падару модараш тавсия дода натавонист ба гапи ма ягон менашамалиш намешава хиёл мекунам. Дуруст гуфтед. медонед аз ҳама чизи муҳим вақте ки дар оила падару модар шуморо дастгирӣ мекунанд ин аз ҳама муҳим аст. ҳатман вақте ки ҳамин гуна бошад муваффақ мешавед агар худатон қавӣ бошед дар кор фаъолиятатон. 100%. ами як коре ки ҳеса бош ки атат розӣ набоша мисол меган ку дои падарта нагирӣ ҷо намерай агар хита бикишӣ ки ма рафаэл ку ма меҳнат намекунам ман медонед меган ку ами дилат соф боша ку кам тарак ҳаракат кунӣ худо метад. Агар дилат ғайҷ боша ку бира арақи ҷабин бирез бира любой кор ку любой риска ку ами дилат кина дошта боша ку худо наметад барои ки ай қалб аллоҳ худаш огоҳай. барои ҳамқа падар модар бояд ҳатман розӣ бошанд о розӣ набошанд пеш намерад. очаи ма як нами авлоди мирзои девда хиёл мекунам ки очаи ма мардак айда ми фикри ҳамада ҳаст ҳамара хирсандии ҳамада мера хуш мешава не ки ғами ҳамара худашда бо қабул мекуна назана ки бай вой буз бай фақат яки баленса мерам мегӯм ами ту вечна касали майли хаючама мебарматам мада проблема нест любой баленса любой духтур ва ма ягона шахсиятам хиёл мекунам ранги ма сағиро каман ки мара ами очам
گفتگی که ای حاضر یعنی حاضر ما اگر نمیدونم دلش اگر گناه هم کنم نکنم ما گفتمش میگه ما دوما دودگیم تدا ما دو آمد را دادیم پگه چیکاری میکنی سرم میکنی مقصد ما دوی ترا دادم ما گفتمش بر وقتی بعد دو نتیالی سوارش من شکم تصور که میگه نه بچه‌م خیلی غم دادم که چی غم داده که مقصد رفتم جراحی کرده یا کی جراحیش کردم یا کی جراحیش یگون دکتر زنگ زد که این قدر این نسومش دیگه یا دیگه سن خجالت مرا میگم چی مرا خجالت زنگ زد سمل زنگ گذار بگو بچم ما با خدا گردم میفروشم قرضای تو را شد میکنم خیلی گپا مرا نزن یگون وقت یا خیلی وقت دوم میگم من اون روز دوت کردم مرا ندیو مینا کردی زیق میشه معلول میشه خیلی رنگی بلیس که بعد که این کرپوتا کنی معلول میشه که میگم موچا شما مرا خطون دا بالا مونده سینوزی همه چیز شما چه فکر کردین که ما تونستم که شما را دعا دادین ما ایگنور کردم همه چیز شما چه میگه خیلی عصبی شدم با پگاش دا بچه‌م خیلی ببخش که عصبی شدم که من میدونم که سریش کم که دوست کی میداری میگم ما ترا دعا دادم تو فکر دا تلفن میگم موچا ما یک کسی یک گپی بزه و من اصلا فکر مامو که هم بیزالا میشم نموسی مردی میجا امیاد نمیتونم میام خدمت با تلفن باز میکنم میدونی چه خیلی هم خطیات هم بعد میگم اوچای خیلی فکر نکنین یگون وقت ما اگر نخلی نمیدونم رئیس آن شام یا که بانکی بین المللی را بتانم که ما همو گلای که میومد پشت جزیره بگیم سرش چیرکین میومد لباسش کندگی میومد بگیم یک شلاق میزدی قفا مونده و میگفتی بدرو سرمون نمیشتی ما همو آدماییم ما یگان وقت ما نمیتونیم ما قدرتی پیدا نمیکنیم بچه‌کو زن میوی جورا میوی فرزند میوی در کشوا любой چیز در حیات میویم پدر و مادر یافته نمیتونیم من خودم وقت نمیبخشم که من فیزیکی نمیرسم خونه برم میگم چه خیلی میفهمی کوزی همین عینی می کار بار ما باید بیام زندگی ما که میگذره ای دور میگم ما میفهمم ما 100% میفهمم می تو فکر میگه تو فکر نمیکنی که تو چی درجه را ما پرژیوت میکنم که تو خونه میدروی برای قدر پدر و مادر در رسیدن در کره مادر ما جورامای برادرمای همین قوی ترین بگم همین بگم میانی بقوت همین ستم بی خونمون هم پدر و مادره و خب تصور نمیکنی که زندگی را من تصور نمیکنم به همو زندگی را و جای مادر هیچ که نمیگیره تمام از چی میترسی؟ این ابدان تاوچم خیال میکنم که نمیادی من کسی باشم نباشم اگر همی اتام خانه نباشه که من هیچ که من میرم چیکار میکنم یا که میرم آچ میگم اوچم نباشه چیکار میکنم همیو برای که من любой چیزا یافتم میتونم در حیات любой چیزا کرومی پدر و مادر همه چیزا دیگه любой چی میوی любой چیز غیر فرزند پدر و مادر بارون یادتون هست در یک قهوه‌خانه خیابان رودکی شهر دوشنبه نشسته بودیم و گفتید وقتی مادری رو میبینید که محتاج است خور است ذلیل است گریه‌تون میآید دلتون پره میشود یادتون هست همین اکاج گفتی وقتی موی تنم خست راستی ما هم مادرم میبینم در کوچه تصور میکنم میگم همین بچه نداره میپرسیش میگه بچه دارم مرگی بوری هم خیلی بچه که برین بخدو برین من نمیدونم любой کار کنین любой چی کنین نمونین مادراتون تا ده همین حالت بیان که باور که همین قدر پروستا کچستا فول ایج دیش قطعی آینده ختونده خوزی مادراتون که قدر چورنبیلی قطعی هم میبینن نه که شما را ایج دی میبینن برای همه که بارون شما گفتید که میروید میپرسید که پسر داری یا نه یعنی شما با اونها گفتگو میکنید میروید پیششون این اکثریت همین طالباندای همین سنتر یا که همین طرفی که من تا میخرم اکثریت شما را میشناسن اکثریتش نمی گودکایی که مادرو به اسم تمای مادر که تمایی که ما از گفتم همه با همه آشنا نمی گودکایی که اکا میگه پاپشا تابشکم میقبمش میگم اینجا بیا تی پاپشکی را باید خود نخلی روسا میگن که زپادلو بدونی باید تو مردکی بره بازار تا سلافان بفروش любой کس نم پیش любой کس برو اکا یاردم کنم پاکتو تا برم любой کس یاردم نکنه
ма мехоҳам ки стимул битавонам вода стимул шава ва фарзандора барвақти бад занашунатам барое ки оли таҷриба надорам ва развод ки бисёр шуд гӯдако мемонам ва талбандагӣ мекунам ҳар якташ лично мара мешиноса барое ки ман лично мефурмам местум мегӯм ки намегирам ин пула бигир попши мара нашак инайра бигир медонанд барон медонанд о акай барон чи хеле пештара намешнохтанд мақсад ҳар як касеро дидӣ мегӯянд чанқа талбандо як тараф вақти як ҷура майдам тараф як офитсант газават кадеста мо ба забони хулиганиш мегем хулиган ё ҷурам хеле гапзана бигем дамо территорияш гуфтам чанқа зурш наёмада ки ин наёмада иҷа пешхизматчида чувствои мардаки хитамон ябор ту мардак ёзи ту метони яфитан гуфт не гуфтам чӣ ба гуфт ки хаяк мардаке мо мебурем гуфтам ана меёзи мумкин очаш гишна зурш омадаga омада тра мега ки акаҷон бахшиш камтарак дер кардам камтар барои ҳам хестаяму бахшиш пурсид гуфт додарҷон хулиган яган ӯ бо гуфтесаши ака бахшина пурсид ман медон гуфтам мара медон любой ҷода бигӯ майта бахшиш пурсидам ба хотире ки сабзаи болои кӯ аз оби дарё фориғ аст бенавоёнро худо ризқи явоӣ медиҳад мақсад сабзае ки болои кӯ дарё нестай давса не ки сабзаи болои кӯ баландай вешна барое ки бенаво одам мега ки шароби талх наменӯшем вале мастона мегардем либоси кӯҳна мепӯшем вале мардона мегардем агар мақсад либос определид намекунад ки ё ки катагӣ кардан задан як каса муштқази задан итра определид намекунад ки ту мардаки барое ки меган тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият на ҳамин либоси зебост нишони одамият агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯши бинӣ мақсад пас чӣ фарқ аст миёни одамият мақсад даҳони хар гӯши бинӣ харам дора бо аки гап наомадашаст меган на ҳар як бигем мавҷуде ки нараи мардай барои ҳам одам бошем агар мард бошем мард бошем як кора кардан метони бугӯ дар бораи кор вақти ҳам кора кардан наметони уверинам дар бораш нагӯ ва ҳамаи муваффақият дар ма хидма мисол намебинам ман мусафед ма мебинам очаам мебинам барое ки во намондан ки дили ма ҳам чиз мона ва қиниш ҳамин қабуд ки мақсад одамои наздики мисол як амакитай намедонам хай ман амакиём не мисол ман дар мисол гуфтесам ҳичи там нагандару мумкин дар қафо очатай отата бигане бачаита чико кадестай не ки бо ба вақтиш омад ки мефорашон ки бачаи очаи ма брава ягон хонашон да бишинаис уса в общем бачаҳо да гуфтанем ки любой коре мекунен медонем ки ҳам кор зарартон намекунад оилатон да зарар намекунад вақте то ахирша мерен охиришда ҳатман призаш ҳастай ҳатман поддошти кортона мегирен